verder. In shot hadden ze barrières. Nog maar wat dat door de huis. En is Sarah, dat had zich maar tot Samsonstad naar ons doen dat is way heen. Well, Sam, well, dan was ik er rice cakes aan ik misschien brunch ball. Rice cakes. Dan niet weer een fiddle faddle zijn garbenje Sarah. Jouw mor aan die al wacht het chimpel en chastor. Oh, moest hè? Nog maar troje als je nisch. Ik ga nog stooi nog en zien met die hart en zo. Is een health foodje. Man, ik ga de rice cake wel een burger in lemon curd. Well, bij decaf coffee, maar. Right. Café Haig. Het is toch nog geen idee met een scanner systeem, wat je tegen verder aan talent in de schaanteltje kijken. Alle Florida en nou een scanner systeem tegen gelichtjong in de supermarkets. Je wacht de beurs, Sarah. Ik zeg she's voor serie of me. Well, hier liggen ze dan. Voor ze geven, hè? Kom maar verder. Oren je met de aan de naarden zo. Hoor je niet met half bewag, kijk je wel. Ga mij heen toch, maar. Ja, wie mooi door allem groot toe op een chaskatje. Kijk je daar niet zo laat? Tanintje herkennen, maar is niet schatje. Dan mij op een cha, loonheimscherug schesvog. Hoe zeg ik het eens, maar daar komen chiefs die hij tronnen de kop van dagens bij chatkaarten. Niet hoor, maar ta, niet meer collega's en cha hams. Maar ik heb hard gehoord aan een nieuwe show. Zulke skeert alleen in je gamoet. En nou reden. Maar ta fatje zijn gegeischt vannacht. Ta tjachentje in hoose gestasje en de prachtig. Agus kaardin ik kindje geile gezegd landen. En hier had ik maar aan aarde die fekken. En hele dag gros toe heen. Waar ik het beter. Beter. Ja, dat gaan naar de zoon. Mama gewin is. Oh, Sarah. En aan stof ik in de schoring. Keer de verder. Oh, dan wacht die keer toch een babben je nog lesje. Ach, bouwen we verder. Ik kan het high society werken. Oh, goed, goed. Skrientje zal er naar de rieste verder niet. Ik kan misschien als Sarah een wacht die hele goldjag aan een fob. Niet graag weet het er shit nog. Jag een voorgaar hier. So dat we rollen nachre wees got. I've always some cared. Come on, Vince. Tegen toe gemak had hij gestegom. An hossi sin beeldorish. Hier a wees got grif she a marathon tan shas al vog to anies. Branna nach inne a dort millet. Agus ní ein hussy. Well, ni higam an echare. Ni higam an coincidence of winning lesh. Agus eish, Vince. Van a machu hi. Ta a dohan ducker deanteg an mansion don glown shop. Nancy! See she is. Tastin wem rud egin ancient it. Oh, Connor. Jawel. Tá som nach an seach an mis séáil henning tú. Tá mé ddíach me bheile an tlochan ar jab. Well, níor chroséireacht a chána mar a thorlíonse. Oh. Nach caiim bhla le client an seo ar ball. But vis tí knag bhúlar an doras mar sin in. Fech. Tá bront me sam dit. Domsa? Jo. Oh, Puccini, highlights. Tá sé cearní agam bhí sé gceiste gom CD áid. A go míad maigad. Tá míle fáilte rud. Go le metú adar amáile. Well, be ceart go méid mar grochríic nám timppla dó mar sin. Ó, ítach. Be mé héana éis an lochan fao ná sin. Yeah, dating bhla le helón. An bhaid. Déit mar sin. Okay, tí haig. Ítach. Tílumm duine bhhaile níos sin. Brenne go míach nó be má. Gur míle ríist. Slán. Ni critcha me. Oh, well, ein splum céile fága got an éachar. Branna Nancy, tigam céin cuí go bhfuil se seo dacardit. A kitch me an grá leis sin é de wado hin. Hit túing rá. Nuair a bhí de bhein ar leba a báis. Ar smuoine tuair na páistí. Ceir de ceapach riana agus róise, tá mé isacá céir de bhí ar siú le an am Ní sin. léon gád ó bheith sin ó bheith rólas acu. Chun ír na ancient, tá an cadre vididir na chalíní agus sinnéad. Béidir go bhfuil inis. Se bhean mas buan mo chuoine bhí sacrút an taine. Hí me go rút me leit gan heocht a bhuiisceach scread asar gan áte a ríist. Achas cosúlacht an tú áidir bhaoine. Gus tú dealt an óise bhaid. Well, dá glu seán méidir talh amsa, ní dul me lech ó bagach. Tá beag an óla seamdait. Ólas.
Ken Cholas. Bhí cuairtear am coppla láhin. Bert ó Ross na Rún. Agus bit cad a héanach bhí ar ionta fisfach ar fad. Runnish. Far óg, sna fihidí. Gwy churchair. Agus chalína bhí beag an níos sinna ná é. Canúint bhlá clíoch eici. Mar sinné. Agus anú tás ag an i bert nar scéad duine be, rónir be, mar tás ag an i bert céir de harloch. Na chwilis? Se an éasci gutse lá a haig. Níl céile leat sa sínte sé ré fin bhódhfuil. Tá mé cappa go bhéad mu teach ar réiteach sásúil. Má higann tú leap mé? Réiteach. Cén canál réiteach? 5,000 pont. Chúg bíl. Is lumsan is bhean agus is go géirlam. Tá do gáin airigid fátead bhaim se han agus ní tú le pín rua eile ála. Dígann tú méidin? Nu céad a haig. Racha dú ag na gádaí rá go méid anna blackmailinart? Is minic i bhris béal duine a rún. Chóiltfu sin a díomh. Bhfuil tú bagart se bhí se? No, níl me bagastart. Níl. Ó, go le cogar a tugam fí dearagúlta. Wahyr i reis ar y sianle mi rís, dres yn strók sin fi'n arace. Dalw dietach si strók ní smesol. Sin cestyn is. Mestur ciach ein nebrach sa mach ar y byd am ag i'r dy wahyr achos yn wy chen ar ysyn mordarol tam ei rhain. Ni'n di trók ar yr. Mestur gadwch yn agl se. Yna lehéid. Mar dŵr me let. Nid me bagarstart. Tá me tút fógrochit. Ceda siúd a derin siad nísgehan an ua a Róm. Agus inis Mrs. Ryan. Tógiú hain is da fos bracoch amach as ma hech. Agus na fecin iris go johu. Ja, tá na chalíní so cruisias go má. Ar nó I caidis le an sé an táiríonn se le na blianta, bas an taobh se tíra dá máir. Ja, chul me sin bas letamóí nach be? Cag mislinn se gomóra. Ó déan an cinse, á bínta an duine I bríd. Ach, bhí sé sach deachar orm, sí in a háid, ní raibh an dar ágam, rud bhí vinsas baillan irid sin. Tuigim. Well, se go deasa go caidir chomá sin idir. Nis, té na cafe? Beg cafe agam le héile bherne. An bhfuil sé fós I géirí an falúntas sin a léana. Oh God, na leirlam faoi. Níl se léanta fósa. Agus mas grach marcas tú hain. Mar bhámas nígus go níos am céad an smuid. Well, beidir go bhfuil ré an rás leat. Cúchaí? Well, tá sé socra gom fannacht an seo ar fe tamil. Tá fós sa spúra faoi rian agus róise digan tú. Agus chun scéalbeag a dhéanamh de, tá mi géirí chuisteach ar a bost. Na ríide? Is sibh cála me? Ja, tá sam, dúta sin am hána. Oh God, ach has an dána bhíhan. Agus tá litra go molta gom agus papérachas má hestíanú tí déiscint. Ó, Brenna, me cís nach mar gá billa sin. Brenna, buristeach rís tróna agus be cór cartan. Ceart go leor mar sin. Si byrjanar I gréitúrin. Nach mór sport ja bala ir. Stoi go fadar et go kon lá mór go vek tú tres ríiste hampropu. Ní cha mé chagam chatrin. Cech would slant ja sin fo láir. Well, remission, fingers crossed. Ach was ik de heen. S fadal om geliak ma ga húlara. Well, voelt alleen stak vooral in Pogjanter en Klaghain, ja. Sure, nach ras ook een groot kan fan van een show. Zo. Cech réir leit, hè? Doing the doomer there. Jeremy Rodoan lad. Tá na líam sin hall in na stachbar. I fi am date chin a leag na bheam le siúd. Well, ní gach sésta leid agus tá sé rótócail in am rá mar go. Nes cin mata. Ó, gur míl maith ag. Nis a chaid sína agus go le cogar na se.
Ceach bhfuil tuairiscíocht a go héad. Ó, go bro, bhil ag é, Tá sé brásás bheith mó measc phobal i ríist. Uair. Ceapan sé nach múna sásta bheith beag ná mór. Is get a gceist lei sin? Is céim síos a bhatánach a chaid bhína, ní seo tá. Rúdar man sin hása a gaid mór. Ar a baile le ag. Connor, an seo atá tú? Tá sé chu das tú eáil? Cad sa deáil tá sa déanamh seo. Dúirt me leat gan teachtain seo. Has tú gún tú eáil? Ní ceartla sa bheith an seo. Níl tada eile le rám leat. Caiig tú seansa chuirtam? Cá míid labhairt faoi? Nach digan tú. Dúirt me leat go raibh sé hart, agus tá sé hart. Ach, Connor, ní féidir leat sin a rá. Cuoinnig ar a méad a bhí adrin. Tom, Vernie, cad an Josh Gilmore sa bhéadam. Ó mí fangliste, mé heb goil deire lena chut febanna. No díos tú? Ja, tá sad Nancy, Zoffer le Vince. Yeah. Well, bhí sistin charmaidin, agus dúirt go sí me chuir seach ar bost mar sef, agus sef cáí sscoilhart, nó sin just daintach. Oh. Just críimne a bhíhil.
Ní bhar an bheith gáú steach ní smú. Agus be menu nó ionintach a éiste. Hey, take mas team night agros chohort. Ja, dat stoi. Sort dishes of the world. Menu idalach ich gewoon. Mexican ich canelle. Oh, agus take mas ceol fellow nach agro choma. What alright? Gert? Oh, tá. Well, my haven't goed zie, maar gobber is goed verder nog klein job. Zeg maar toch zie heiral. Oh nou, doe maar le hicht reis is trunun agus we must ansais informal interview gerer. Right. Bernie, what's the dish long clash in it for? Oh, yeah, actually, the kunyam le nishe carach in the tree. When you down that. Well, bishop might kun on board wall machine. Nish? Yeah. Right, so but us right Latin chame? I miss a town on the begin libert. Okay. It's Bernie. Good luck. So kleigen sé pell kunní sé bhar agus an darnachas yes. Yeah, take him. Kuig vilele. Mo ní me go homlan kinte. Yeah, boy. Hey, tá man hortul láú. Lair hééis seach mar sin. Okay, ba mé an. Slán. Ceirtar an isis? Ní sé tú seo. Guess ce chonig mise a teat mastí haiger ball. Han Tammy Ryan. A ris I swear when it's chuig me am rá húlí. Lord sin look chi le hanalin. Break look at in top. Keen's tiny car hike. I mean, get out of she in the rest of the room. Nish, aber no the henny to the rock. Okay. Bhíonn dul amach leis. Ar feadh tamil ar éonos. Ach bran ó siar ar níor of éonrad ann. Oh, yeah. An sean fort céan íris, nach e? Just éistlum, Tom. An cólacht in arás a gobar leis im lachlí. But sé rónan mach leis an bas a bhí an. Is scéal fad é nóir iarach ar éonos. Fuair an bas amach faoi agus ní gro chásta bhí sé. Chun mo chlí bheithe hábháil, chur mé deire leis an gadrah, ach fós bhí ahar rónan dom crá. Dag mé an cólacht is tháinig mé nús an seo, ach fuair rónan amach faoi. Agus ar nóiche, bhí go le seo ar fad ar ráiliom. Bhíos, Tom. Cínta bhíos. Dúirt mé leis go raibh sé hart, agus nóir heasta go mé éáil. Ag fós tháinig sé agus... Yeah, well, hennig muid ligé sin. Tá anbhrón ar an faoin go hála sé. Just ní raibh mé ag súil leis. Sin bert agan? Níl sam cadile le rá. Níl éon rud adaring, Tom. Gealam duit. Tom. Gregin tú mé, not Gregin. Oh, yeah, well, fechaisteach Santa Claus, ha? Ho, 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 hever. Am seo fricar agus fricar an bus na yaún. Ní hagur sé an am go híimi sé an am. Ar an leabhar go choirín sleúna hánig tú go Rudolf go a Harant. Nín punta sin mai anna drí is leabhar. Tá na spáilcha. Nes ó crashet as the mall. Táide a chopla teachú le hín Edbeg agus chopla deide le hín nó. A fair play go a héimeis, tam cínta go an áise sin le sin. Asú am go dainúir for. Ach chuide, deag á réiteach cadíon mu daine mas tú bhil le hín nóhach. Has go me tú go le réit se go teach bua méid. Ní bhraith tú wed tá héimeis, níl mu an mátir be, má fad a shot an noleg. Bhil fair play go tú dní. Bhil sé bech na hín nóhach, ja? Tam cínta bhui sin. Sínta chu bheith ní dúní sin. Tí, gar a chu. Darnach as ar yes.
Denise. I did clean sin a chin cháisiú go fan Hartland nolik. Oh, really? Cín fá sin. Anna gomas radio. Said chlárach a réibhheftach armach ar néir chuin is reaction. Aniu chamága le tug ré. Ach, fach se go deasach tú an lága hartún. Oh, tá cíns goach líam. Well, sure. Feic man ag grúnú an chéad le eile. Ach, brand sé an ship spam san áit seo, thar na nullag. Digam tú. Oh, tigin cínte. Me cínte des in rintam serious freshen. Bíon near the parties after children and all like said. Oh, well. Cat mé chun all ar nólas mar sin. Yeah, cínta cuneo, ach go bleis go leis trísa, bháim socha le chola an seo máis teile. Fiber be. Inis, mother bhiste leat. Oh, zit je in een half uur busledje? Was ik de hele van niet? Als vader weg mee met een landel knurven zijn team. Ja, Sam. Hey, er left na kaartjes een gebeld en joh. Deide, hol ik aan de wonen. Nou, hoe is het? Maar voor jou de woon. Je hebt nog net de windje dan. Oh ja, just niet like een noos zijn kaartje nodig gerig gele. Kan mij gelukkig op plan nodig. Is niet eens moet gaan doen, oké? Right, eentje. Kijk je rijden laten, joh. Je gerijden? Les je net. Oh, dan wil ze juist een van met. Dus dat sam nog wel te delen wat veel langer klan hasne. Ik speel vooral om ze post van net. Dat is het dan. Wat is kindje? Wel, fire niet scale roa. Oh, hoe had hij mij eerst door? Zijn rod na walsnet gaan post van veel langer erin gaan. Just wie meer daar goed kennen te harde leven. Oh. Dat is een goed diemart. Dat zie je mijn arm suppression. Ik zit ten jaar te man. Ik starle ze maken. Le kon het day. Vernie, niet je maar zo goed. Ga maar zeg dan bij wat ik net. Ik ga zo'n saus dat moet je la hele. Dat is aan. Ik just kreeg een chick with Cheryl Lou hij seven. Just weg wat starle. Dat ik een postnatal depression er is reached. Vernie, als je net door de dokter kan met klakkeles. Beter kon het je maken zo. Kan hij bij die mag. Hallo? Hallo? Steek dan toe geloos is je perfecten. Schreechnis, maar geroer pader lam galwala, gezegd hoor kom leidan. Dan neem je vier gonnen willen zetten. Wel, Sarah. Wel, heb je goed maar gereisd met de krauw hoor. Ja, dan is je wak. Het is een man, maar want. Ik zei dat zin hem zich gaan. Ja, ja. Zo Jolien, beetje gaat maar zijn. Ik heb het gezegd. Breng in brandy en leidan. Niet weinig hier, gramile mahad, maar ta koer mij alarm hier ik balen. Rut naar dit met frestel op. Ohos me op een chas schip. Maar Jolien, dat is toch het schaaf voor je. Agus kan nu als je nog een gespierd ja het. Niet weiter mlat, ta me hier een jacht hamen is ik kreeg nog eens. Maar wist je net? Oh ja, oh. Ach, maar ta man je gaat er weg dat toch zin voor. Fane de hessen chin. Tart zo allemaal. Oh, maar je niet zijn bulken ter godintje. Hoe is het begrijpen misschien naar gaat als je wel gobert zijn schubben.
Anú níú twain cho leis ar óra seáile. Se? Ní rúis mé, ce fáníar? Hé, le an éis tal leis. Ach sa go má go se an tarseach hé se láibre. Tar seo mána mar seamas go géirí cantalcha tá se na hanis. Thanks a night, anyway. Come on, freaking phone. Mis an banisteú. Mar just sástam chu cinnachaí. Ní an darrá amach tuairsca chu drochampur chuir go báilstúra. Wat is a bag germs in is will? Fechar mar verbal warning.